Salam alaikum. بالنسبة la deuxième partie de la structure algébrique, nous avons les propriétés de la loi de composition interne. Mais قبل غندي واحد شويه ديال الرابيل بالنسبه لا بارتي الاولى درنا في الفيديو قبل. دونك درنا لا ديفينيسيون ديال لوا دو كومبوزيسيون انترن. الا تي comme loi de composition interne définie sur un produit d'ensemble E croix E à valeur dans E associé chaque x y par x ty. Donc là, pour tout x y appartient à E croix E, on a x ty appartiennent à E. Pour dire des exemples, on a bien l'addition et la multiplication sur R, sur N, sur Z sont des lois de composition interne définies sur R. Donc il y a par exemple plus, il y a une application définie de R, croix R, à valeur dans R, associé chaque x, y, la somme de x plus y. Donc x plus y toujours appartient à R pour toute R. Pour tout x, y appartient à R. Donc, la deuxième partie de la vidéo, on a un ensemble appartient inclus dans E. Il y a S inclus dans E. Donc, on a E muni d'une loi étoile, loi de composition interne. Donc, la question est-ce que pour tout x, y appartiennent à S, est-ce que x étoile, y appartiennent à S? S'il appartient, dans ce cas, quand vous voulez bien S, il y a une partie stable par la loi de composition interne. Donc, il y a l'ensemble E muni d'une loi de composition interne. Donc, E étoile, quand vous voulez ensemble muni d'une loi de composition interne, on dit que c'est une magma. مزيان دابا بالنسبه لهذا الاطوال هذا عنده البروبريتي بزاف ديال لي بروبريتي كيفيريفيو باغ اكزومبل واش هو اسوسياتيف واش هو كوميوتاتيف واش ادمي ان اليمون نوتر واش هو سيميتريزابل توت لي زيليمون سيميتريزابل بار لا لوا ولا سون ريغوليي دونك لي زيليمون سون ريغوليي دونك اول حاجه غنبداو بها بالنسبه لا ديفينيسيون ديال لاسوسياتيفيتي ومن بعد غناخذ دي زيكزامبل لي كونتر اكزامبل اي انسي دو سويت بالنسبه للاسوسياتيفيتي. Donc il a une magma, c'est-à-dire que soit un ensemble non nul, soit c'est-à-dire la définition nulle, soit un ensemble muni d'une loi de composition interne, étoile. Alors on dit que quoi? On dit que étoile est associative, si et seulement si, pour toutes x, y, z appartiennent à E. Donc là, on a les parenthèses là. لأن إلا درت لي parenthèses par exemple إلا كدرنا بحال هكا dans ce cas غادي نخدم في البرودوي ديال لي espaces. C'est-à-dire que E à la puissance 3. Donc pour tout x, y, z appartient à E à la puissance 3, on a quoi? On a x étoile y, entre parenthèses, étoile z, égale à x étoile y, entre parenthèses, étoile z. لاحظوا معايا بان لي بارونتيز هما اللي كيجيو لو رول ديالهم هنا. في الاول كانوا في اكس ايطوال y وفي المره الثانيه ولاو في y ايطوال z. Donc là, on a l'ensemble de parties de E. L'ensemble de parties de E. L'ensemble de parties de E, il y a deux éléments qui ont A et B appartient à l'ensemble de parties de E. Donc, il y a un ensemble de C. Donc là, on a A inter B inter C entre parenthèses. Il y a A inter B entre parenthèses inter C. Donc, ممكن نقولوا بأن هذا l'ensemble de parties de E muni d'une loi de composition interne اللي هو l'intersection اللي هي المagma, il est associatif. La loi de composition interne il est associatif et de même pour la réunion, c'est-à-dire la union, l'اتحاد العربية. Donc A inter B inter C égale à A inter B inter C. Donc l'associativité بالنسبة لهذه la loi il est bien vérifié et de même pour l'union. Et en plus que ça, il a comme exemple très simple, roi R. Il a R, l'addition et la multiplication sont
associative. إذا علاش لأن ديجا عرفنا بأن A plus B plus C entre parenthèses égale à A plus B entre parenthèses plus C. Et de même pour la multiplication, A fois B fois C entre parenthèses égale à A fois B tout fois C. هذا بالنسبة للمultiplication. Et بالنسبة un exemple ou bien un contre-exemple sur laquelle la loi n'est pas associative. أول حاجة إلا خدينا A T B مثلا إلا خدينا comme loi de composition interne T une application définie sur R كلوا R à valeur dans R هذا produit ديال les espaces les voies R. Donc إلا خدينا comme loi de composition interne ناخد deux éléments A B associer chaque élément هنا باش A T B وهاد A T B غنعطيها واحد la définition اللي هي مثلا 2A moins 3 moins 3b moins 1. Donc, c'est la définition d'elle. Donc, ATB égale à 2a moins 3b moins 1. Donc, la question est, est-ce que c'est associatif ou là? Donc, est-ce que c'est associatif ou là? Donc, on va vérifier. Par exemple, il y en a 1, par exemple, plus. Et là, il y en a 1 appartient à quoi? Appartient à R. 1 T1, entre parenthèses, T1. À quoi est égal? هذه 1 T1 1 T1 غنعوضو A ب1 وغنعوضو B ب1 عطينا 2 fois 1 c'est 2 plus 3 5 moins 1 c'est 4 donc هذه كاملة égale à 4 T1 égale à quoi donc 4 T1 donc شكون هو اللي كيجيو لو رول ديال A هو 4 وشكون هو اللي كيجيو لو رول ديال B هو 1 donc غيولي هنا 2 fois 4 8 plus 3 اللي هي شحال هي 11 11 moins 1 هي 10 Donc, il a 1 T1 entre parenthèses T1. Donc, il y a 1 T. On a déjà calculé 1 T1, il y a 4. Il y a 1 T4, ça peut être égal à 1 T4. Il y a 2, 1 T4, 2. Plus 3 fois 4, il y a 12. 12 plus 2, 14. 14 moins 1, il y a 13. Donc, comme 10, c'est les différents de 13. Donc cela implique que 1 T1 entre parenthèses T1 est différent de 1 T1 entre parenthèses T1. C'est pour cela que la loi de composition interne n'est pas associative comme exemple. Et pour démontrer un élément ou bien une loi de composition associative, il suffit de quoi? De la négation de la propriété. Ou la négation de la propriété, il existe au moins x, y, z appartient à quoi? Appartient à la puissance 3, tel que x étoile y entre parenthèses étoile z est comme différent de x étoile y entre parenthèses étoile z. هذا بالنسبة للنégation. Donc باش تبين بأن واحد loi ماشي associative, il suffit de trouver un exemple sur lequel il vérifie la propriété. إلا كان فيريفي هاد لا بروبريتي كنقول ديك الساعات بأن هاد لوا ماشي اسوسياتيف. دونك نكملوا العمل ديالنا. دونك بالنسبة لا كوميتاتيفيتي غندير لا ديفينيسيون دو سوا او ان انسومبل موني دو لوا دو كومبوزيسيون انترن ايطوال يعني أن هاد او ايطوال راهي ماغما. Donc la définition on dit que quoi? On dit que étoile est commutative si et seulement si pour tout x y appartiennent à E, on a mis des parenthèses donc on a dit carré, alors x étoile y égale à y étoile x. هذه هي la commutativité. شنو درنا؟ قلبنا la x étoile y ولا تقلب ولا y étoile x. Par exemple إلا خدينا في l'addition la multiplication في R راه 3 زائد 4 راه هي 4 زائد 3 بحال ديك الساعه كنقول بان لاديسيون il est commutatif R et de même pour la multiplication. هذا بالنسبه لا commutativité la définition ديالها جينيرال. ولكن واش tous les lois sont commutatives؟ non. كاين دي لوا كيكونوا كوميتاتيف وكاين دي لوا ماشي كوميتاتيف. باغ اكزومبل الا خدينا في داك ليكزومبل اللي درنا في الاول تي خدينا واحد ايطوال والتي واحد loi de composition interne définie sur R, que loi R a valeur dans R. وخدينا associer chaque élément A, B.
وقلنا بان هي ا تي بي اللي هي لا فالور اللي درنا ديك الساعات هي باغ اكزومبل 2 ا بلس 3 بي موان ان. دونك لا كيستيون شنو هي؟ واش هاد اللوا هذا اللي كوميتاتيف؟ هذا ديجا ديمونطرينا بان ماشي اسوسياتيف. دابا غنديمونطريو اون بليس كو سا ماشي كوميتاتيف. باغ اكزومبل on a quoi? On a 2 et 3 appartiennent à R. 2 et 3 appartiennent à l'ensemble des mêmes. Oui. Donc, on a 2 T3. 2 T3. On a un exemple. La négation de la s'il existe soit x, y appartiennent à E, tel que x étoile y est comme différent de y étoile x. Il a qu'à vérifier les résultats. Comme vous le voyez, la loi de composition entre étoile, ça ne marche pas commutative. بالنسبة ل 2T3 غتعطينا 2 fois 2 شحال 4 plus 3 fois 3 9 4 plus 9 13 et 13 moins 1 هي 12. دابا غنمشي نحسبو 3T2 donc 2 fois 3 6 3 fois 2 غتعطينا 6 donc 6 plus 6 12 et 12 moins 1 غتعطينا هي 11. ولكن نجيو كنلاحظوا بان 12 il est différent de 11, c'est-à-dire que 2T3 il est différent de 3T2. Dans ce cas, comme vous le voyez, un T n'est pas commutatif. Bien. D'abord, on a un autre exemple. D'abord, on a l'ensemble des fonctions. On a déjà vu vidéo l'ensemble des fonctions il y a f, r, r. Comme loi, il y a plusieurs lois qui sont dans l'ensemble, par exemple, la somme de produits. Mais on a la composée. يعني le rang de la fonction. وشنو هو هذا le rang هذا؟ Le rang هي une application définie sur هاد E, كوا E, à valeur dans E, associer chaque fonction fg باش la composée ديال fg. وشنو هي la composée ديال fg؟ C'est-à-dire que f rang g appliqué à x ما هي إلا f de g de x. يعني غنمشي نحسب ليماج ديال g غنحسب ليماج ديال x par la fonction g. داك الريزلتا اللي غنلقى غنمشي نحسب ليها ليماج par la fonction f. دونك الريزلتا فينال هي كومبوزي ديال لا فونكسيون f رون g. دابا هاد اللوا هادي هذا ماغما كاينه ولا ما كايناش؟ ماغما علاش؟ لان pour toutes deux éléments on appartient à l'ensemble ديال لي فونكسيون alors la composée elle appartient à l'ensemble ديال لي فونكسيون f رون g راه كاين في l'ensemble ديال لي فونكسيون. Donc la question ديالي شنو هو؟ واش هاد لو رون هذا كوميتاتيف؟ Non, donc comme on a comme exemple, طلع les exemples, on a géré على ذلك طلع les exemples. Donc خذ معايا f de x et g, ce sont deux fonctions appartenant à l'ensemble des fonctions de r à valeur dans r. Tel que f de x égale à, par exemple, نعطيوها 2 comme une fonction qui est constante. On a de g de x égale à x plus 2. Donc la question ديالي شنو هي؟ غنمشي نحسب مثلا f rang g appliqué à x. Donc bien sûr, on a pour tout x. D'abord, on a pour tout x. Pour tout x appartient à quoi? Appartient à R. F rang G appliqué à quoi? Appliqué à x à quoi est égal? Par définition, il y a f appliqué à quoi? Appliqué à g de x. وشنو هي la valeur de g de x? La valeur de g de x c'est x plus 2. Donc on a x plus 2. Donc il y a f appliqué à x plus 2. وشنو هي f de x? f de x pour tout x. يعني pour tout x avec x égale à 2, une fonction qui est constante. Et de même pour x plus 2. يعني أنا l'image de x plus 2 par la fonction f égale à 2. Donc هذا شنو يعطينا la valeur ديالو؟ يعطينا 2. Donc غنمشيو نحسبو fg rang f appliqué toujours à x. هذه هي par définition g appliqué à f de f de x. شنو هي f de x؟ f de x هي la fonction constante égale à 2. غنعوضوا هنا غتعطينا g appliqué à 2. وشنو هي g de 2؟ غنعوضوا هنا g de 2 هي 2 plus 2 égale à 4. Donc égale à 4. واش كتلاحظوا بان f rang g de x égale à 2 et f g rang f de x égale à 4. Donc les deux cas, deux différents de 4, c'est-à-dire que f rang g, elle est différent de g rang f. Et dans ce cas, la loi هو le rang, il est ماشي commutatif. Et de même, واش هو associatif. Donc قلبوا على هذا واش هو associatif ولا لا. Donc هذه دي كيستيون كملوا إلا كان شي حاجة commentaire, on dit ça toujours beaucoup. D'après
هذا بالنسبه لا كومبوزي ديال دو فونكسيون. دونك الا خدينا باغ اكزومبل لونسومبل ديال لي ماتريس عطا الله لي زيكزامبل سور لاكيل هذا لا لوا دو كومبوزيسيون عندها راه ماشي كوميتاتيف. دونك عطيتكم اكزومبل سور لا رون لا كومبوزي ديال دو فونكسيون. عطيتكم واحد لوا لا كونستركسيون ديال واحد لوا اللي هي ا بي بي 2 ا بلس لوا بي موان 1 لقينا بانه ماشي اسوسياتيف وماشي كوميتاتيف. هذا راه ما كاينش بان تو لي لوا راه ماشي كوميتاتيف ماشي اسوسياتيف. نو انا كنعطيكم غير دي زيكزامبل سور لاكيل ماشي اسوسياتيف ماشي كوميتاتيف. اما الا كان كوميتاتيف il suffit de montrer. يعني غتنطلق من ا تي بي وغتلقى الريزولتا بي تي ا. مفهوم؟ اي دو ميم بور لا سوسياتيفيتي غناخدو مثلا دابا غناخدو لونسومبل ديال لي ماتريس. دابا غناخدو لونسومبل ديال لي ماتريس غنعطيوها ام دو ار. يعني غناخدو سوا ا سوا بي سوا ا بي appartient à m de r. Donc la définir le produit sur l'ensemble des matrices. On a déjà donné les vidéos des matrices. Donc il y a des matrices qui sont les vidéos. Donc A, B appartient à l'ensemble des matrices. Donc par exemple A égale à 1, 2, par exemple 3, 4. Ou on a de B égale à moins 1, moins 2, 3, 4. Donc il y a deux matrices carré d'ordre 2. Donc on cherche le produit de AB. Le produit de AB on cherche bon. Alors j'ai un petit espace là normalement نكتبو هنا. Donc le produit de AB par définition شنو هو A كروا B. شنو هو la définition هي une matrice d'ordre 2. اش عطينا هي 1 3 غنضربها في moins 1 moins 2. Donc 1 fois moins 1 moins 1 3 fois moins 2 moins 6 et moins 6 moins 1 غتعطينا moins 7. Donc 1 3 غنضربوها في 3 4 غيعطينا هي 1 هي 3 و 3 بلس 12 غيعطينا 15. دونك هنا لا فالور ديالها 15. هنا غنمشيو ل 2 4. دونك 4 غنضربها في موان 1 موان 2 غتعطينا هي موان 2 موان 8 et موان 2 موان 8 هي موان 10. Et de même 2 4 غنضربوها في 3 4 دونك غتعطيك هي 6 plus 16 6 plus 16 غتعطيك هي 22. Et de même غنمشي نحسب البرودوي ديال B fois A. Donc le produit ديال B fois A هاد المره غنحسبو moins 1 fois 3 moins 1 3 غنضربها في اللاين الاولى غتعطينا moins 1 plus 6 اللي هي moins 1 plus 6 اللي هي 5. دونك غناخدو moins 1 3 غنضربها في لا كولون لا كولون الثانيه اللي هي moins 3 plus 12 moins 3 plus 2 غتعطينا 9. دونك هنا ما نكمل علاش لان باش تكون ماتريس سونتيغو يخصو كاع لي كويفيسيون ديالهم يكونوا سونتيغو. لاحظوا معايا بان الكويفيسيون الاول بالنسبه للماتريس ديال ا كروا بي ايكال موان 7. الكويفيسيون الاول بالنسبه للماتريس بي فوا ا ايكال 5. دونك سو كا كنقولوا بان لو برودوي ديال ا فوا بي il est différent de b fois a. متفقين؟ دونك en général l'ensemble des matrices à coefficient dans R muni d'une loi de composition interne produit راه ماشي commutative. Mais la somme est commutative. La somme, c'est-à-dire que la somme des deux matrices A plus B est égale à B plus A. D'après, هذا بالنسبة للوا دو كومبوزيسيون انترن في l'associativité et في la commutativité. من بعد غنديرو la définition des éléments neutres ou je normal des éléments symétrisables, des éléments réguliers. D'après, voilà encore.